Maayong hapon sa tanan. So nining kahapono no atong hisgutan kung unsaon nato pagsulbad tong atong mga experience no nga pang-abuso gikan sa atong mga partners. So number one, so una sa tanan, kung ikaw biktima sa abuse, no, from physical, emotional, psychological, no, and economic abuse, number one, gid di mong buhaton is muduol gid ka sa Ginoo. You have to cultivate a good spiritual life. No, kana gid ang pinaka-importante. Duol gid sa Ginoo, i-surrender ang tanan tungod kay kanang addiction gikan sa alcohol, drug addiction, gikan sa mental illness, tanan na siya demonic nga manifestation. So gikinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo aron ma-transform kay dili gyud makapausab sa imong partner, no. Ikaduha is duol gud og social worker, no, sa inyong local social welfare, tungod kay ang social worker i-assess na niya kung unsa gyud kanang root sa problema. So for rehabilitation ba imong partner, or for counseling ba, or for filing of the case, then iya pong tan-aw sa social worker kung basin ikaw pud asawa nga nabiktima naa pud kay problema. So gikinahanglan gyud mo both of you mo ma-undergo og counseling. Ikatulo, ang filing of the case. Ang filing of the case is mao na gyud na siya ang pinaka-last nga resort no sa problema. Kung dili na gyud, kung makita nimo nga danger na imong life, imong anak danger na kayo, kanang lisod na kaayo ma-spelling ang imuhang kahimtang, so mao na gyud ang pinaka-last no mo file gyud ka og kaso. So salamat.